আজকে পাগল হয়ে যাবে দাদার জন্যে। আর না আর না আর না, ছেড়ে দে কোকোকে। কোকো টলমল করছে, কোকো টলমল করছে। কোকো এদিকে আসো, এদিকে আসো, শোনো, টলমল করো না। কোকো পালিয়ে যাচ্ছে দাদা ভাইয়ের অত্যাচারে। কোকো কি করছে দাদা ভাই, কি করছে? বাথরুম যাবে নাকি দেখ তো। হ্যাঁ আমি बेंगोली, यस आई एम बेंगोली। कोको भी बेंगोली है, वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ आप आते हो रोज, पता है। कोको मेरा बेटा आ जाओ इधर। अच्छा आप फर्स्ट टाइम आए हो, बहुत अच्छा। किट पाई कोको। কোন গ্যাসটা? হ্যালো মিষ্টি বাপের দুষ্টু ছেলে। সোনালি মানে বুঝলাম না, ওপরের কমেন্টগুলোই দেখো। সোনালি নামের একজন এসেছে, ওই তাকেই কিছু জিজ্ঞেস করছিল। मैं हूँ कैमरा के पीछे और आगे है मेरा बेटा कोको। ये कोको का चैनल है, क्राइम मास्टर कोको द लैब्राडोर, इसका चैनल है। और मैं हूँ कोको की मम्मी, जो कैमरा के पीछे से कोको के साथ बातें करती हूँ। ওকে দি ভাই, পূর্ব মেদিনীপুর। তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি কলকাতায়। অপূর্ব ভাই, আমার বাড়ি কলকাতায়। হ্যাঁ মিষ্টি বাপের দুষ্টু ছেলে। कोको, हाँ कोको की अम्मी, मैं हूँ कोको की अम्मी। और वो रहा कोको के भैया। কি সব দুষ্টুমি করছিস তোরা কোকোর সঙ্গে? হ্যাঁ, और ये रहा कोको की मौसी। ये देखो, ये रहा कोको की मौसी। হ্যাঁ আমি ভালো আছি, শুধু আমার গলাটা ভেঙে আছে, এখন ঠান্ডাটা ঠিক হয়নি। সেম টু আজও কোকো কি আম্মি। हाँ बताओ बताओ। वो एबार तोके ख्याक करे कामड़े देबे और यदि तुई ओके घुरिएछिस तो। चलो सब लोग मिलके कोको को लाइक करो, ढेर सारा लाइक करो। देखो कोको के भाई कोको के साथ क्या कर रहा है, देखो आप लोग भी देखो कितना उधम मचा रही है, शरारत कर रही है। अरे अरे इधर कामरा पे तो कोको এবার রেগে যাচ্ছে কোকো। কোকো দাদা কই, দাদা কই, দাদাকে অ্যাটাক। আরে 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 কোকো আজকে পুরো খেপে গেছে। কোকো কোকো এতটা খেপো না বাবা, আবার পায়ে ব্যথা হবে, তখন হাঁটতে পারবে না কোকো। अच्छा है सब कोको फैमिली, थैंक यू वेरी वेरी माच। হ্যাঁ মিষ্টি বাপের দুষ্টু ছেলে, কি হলো তোমার? দেখো কোকো, কোকো এখন ভীষণ ভীষণ এক্সাইটেডের থেকে আবার কোকো শান্ত হয়ে গেল, কারণ ওর দাদা ভাই ওর ভাতু আনতে গেছে। আবার কোকো এক্সাইটেড হয়ে গেছে। অনেক আবার লেগে যাবে কিন্তু আজকে। ওর ঘাড়ের লোম ঠোম কিন্তু সব খাড়া খাড়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ কোকো কি করছে দাদা ভাই? কোকো কি করছে রে দাদা ভাই?